zapo kwa lipambo lipo na yo. Jioni hii ni jioni ya baraka kwako wewe. Tozana prière leo itikali 26 jours. Tuko katika maombi 36 jours. Leo inabakia siku 36. Et thème na biso tozwaki yango na livre Ephésiens chapitre 10 6e verset. Chapitre 6 13e verset. Mada yetu tulitoa katika kitabu cha Waefeso sura ya 6:13. Bible zoloba linasema, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu ndio maana chukueni silaha zote za Mungu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ili mpate kusimama imara katika siku zibaya na kupata kuyashinda mambo yote. Mauvais jours existaient. Ndio siku mbaya ziko. Temps difficile existait. Wakati mgumu pia na kuwaka. Maintenant quand le fondement est renversé. Sasa wakati misingi inapopinduka. Na mauvais jours. Katika siku zibaya. Le juste nini ya kosala? Kitu gani mwenye haki anaweza fanya? Yo juste. Wewe mwenye haki. Ozana réponse ya kopesa. Unajibu ya kupatia watu. Le juste zabato baza justifié. Wenye haki ni watu ambao wamehesabiwa haki. Na zela na makila na Yesu Kristo. Kupitia njia ya damu ya Yesu Kristo. Je parle à l'église. Nazungumza na kanisa. Na solo ba chrétien. Nasema na Wakristo. Na moment difficile. Kwa wakati mgumu. Na temps difficile. Kwa wakati mzito. Ba juste baza na réponse ya kopesa. Wenye haki wana majibu ya kupatia watu. Baza na role ya jouer. Wana kazi ya kufanya. Tangu mukiliza sekue. Wakati dunia inababaika. Panique partout. Wakati watu wote mahali pote wamechanganyikiwa. Batu bazo vivre na kati ya peur. Watu wanaishi ndani ya woga. Incertitude. Wanakosa amani. Le juste. Wenye haki. Que ferait-il? Mtafanyaje? Bato baza justifié. Watu ambao wamehesabiwa par le sang de l'agneau. Kupitia damu ya mwana kondoo. Nini bokosala? Kitu gani mnaweza fanya? Et bien aimé tobandaki enseignement na lobi. Tulianza hii mafundisho tokea jana. Et tolobaki que na tukasema ya kuwa Bible zoloba na temps difficile. Biblia inasema kwa wakati mgumu. Na mauvais jour. Kwa siku mbaya. Ils font injuste. Inaomba mwenye haki azwa bibundeli nyonso ya Nzambe. Achukue silaha zote za Mungu. Toutes les armes de Dieu. Silaha zote za Mungu. Arsenal nyonso. Silaha zote. Kolata yango. Kuviva. Afin que pour résister na mauvais jour. Ili upate kushinda kwa siku mbaya. Eza temps ya resistance. Ni wakati wa kushindana sasa. Pour que surmonter makabo nyonso. Ili upate kushinda mambo yote. Nyonso ezo ya. Nyonso ekomeli yo. Ambayo imekuja nafikia. Nyonso ezo yoka. Kila kitu ambacho unasikia. Oko surmonter yango avec Jésus. Utaishinda pamoja na Yesu. Mais pour que surmonter yango. Sasa kusudi upate kuishinda. Il faut olata ba abindeli nyonso arme nyonso ya nkolo. Inaomba uvae silaha zote za Bwana. Pour que to resistenga na yo. Ili mimi na wewe tupate kushindana. Nzambe na lola apambola yo. Mungu wa mbingu akubariki. Lelo ke ko pambwa na leo tunaenda barikiwa. Na kusambele na yo elongo. Baadaye nitaomba pamoja na wewe. Elobi tolobaki parmi les armes. Jana nisema miongoni ya silaha. Oyo juste il faut alata. Ambayo naomba mwenye haki avae. Azua. Achukue. Pona ko résister. Ili apate kushinda. Arme ya liboso ya makasi tolobaki c'est la prière. Silaha kubwa ya kwanza tulisema ni maombi. Na kanisa par la grâce de Dieu tukokota na detail ya prière. Nafikiri kwa neema ya Mungu tutachambua maombi vizuri. Tokokenda na basorte ya prière. Tutaendea aina mbalimbali ya maombi. Tokokota na ba prières agressives. Tutazungumzia maombi ya vita. Prière et action de grâce. Maombi ya shukrani. Prière et adoration. Maombi ya maabudu. Tokokota na ba prière. Tutaingilia maombi mbalimbali. Tokosimba le mystère ya prière. Na tutagusia hata siri ya maombi. Na temps difficile. Kwa wakati mgumu. Na moment difficile. Wakati mzito. Na mauvais jour. Kwa siku mbaya. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Eza temps na yo kusambela. Ni wakati wako. Ndio nabaki na zolo kwa des partenaires ya prière. Ndio maana nilisema niko natafutisha wasaidizi. Batoyo na kozala connecter na bango. Watu ambao nitajiunga pamoja nao. Na 36 jours yetikali. Kwa siku 36 na 40 jours oyo. Kwa mpango wa siku 40. Ensemble dans la prière. Pamoja katika maombi. Implorer la miséricorde de Dieu. Tualike neema ya Mungu. Tombele la le Dieu créateur. Tumwalike Mungu muumbaji. Amoni samalikolo ya vina yo. Ajioneshe juu ya maisha. Et j'ai la foi. Ninayo imani. Afa 40 jours aussi là. Kabla tujamaliza siku 40. Il y a quelque chose nzamba keko sala na vina. Kuna kitu Mungu anaenda fanya maisha. Soki nazala kayombe na ndimi amen ya malamu place ozola ndanga. Basi yako ningesema amina kubwa kwenye kwa ndani. Bien-aimé dans le Seigneur l'autre zotanga parole de Dieu. Pendo katika Bwana tunaenda soma neno la Bwana. Nazo senga na lecteur ya Bible azofungola biso Bible. Naomba msomaji afungue Biblia. Ozofungola Bible rapidement. Tunafungua Biblia kwa upesi. Zambe apambola yo. Mungu akubariki. La Seigneur sozolanda biso. Mahali pote unatufuata. Des Chroniques. Mambo ya Nyakati ya pili. Chapitre 19. Sura ya 19. Mais
yo epano na ndako zotanga à partir ya premier verset kunyumba utasoma kuanzia mstari wake wa tinda kwanza suka na 19 mpaka mwisho 19 na 20 ufika 20 okotanga premier verset jusqu'à 26 20 utasoma 1 mpaka 26 mais lecteur akotangela biso ka muke ila msomaji asoma kidogo tu mais okolanga dango tango tozotea ila utafuata wakati tuko tunahubiri. tokotanga na kombo na Yesu. 2 Chroniques chapitre 19, nous lisons à partir du premier verset au nom de Jésus. Amen. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhi, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et il dit au roi Josaphat, Aïbisi na roi Josaphat. doit-on secourir les méchants et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Sauté 4. 4. Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi les peuples, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm. Et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda. Ozo sauté na 20. Nanda kuna yo tobandaki na 19 et tozo kena na 20. Ozo sauté na 20e verset. 2 Chroniques chapitre 20. La Bible dit ceci. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon et avec eux des Ammonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Moab, Ammonite, Moab ou Ammoni accompagné wakisindikizwa na baini na maadui batelemi pona kobundisa Israël. wakainuka ili wapiganishe Continuez Israeli. dans le lecteur s'il vous plaît. Verset 2. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hadson Tamar, qui est en Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Bible zolo batozo kena na yo malembe. Tunaenda polepole. Israël na temps ya roi Josaphat. Israel kwa wakati wa mfalme Yosafati, Bien aimé balekelaki moment difficile. mpendwa, walipitia wakati mzito, Mauvais jour. siku zibaya. Et Bible zolo ba Biblia inasema après nyonso asalaki. baada ya yote aliyofanya, Ba Moabite, wa Moabu, Ammonite, wa Amoni, Maonite wa Maoni basangani bango nyonso wakajiunga wote pamoja pona kobundisa Israël. ili wapate kupiganisha Et Israeli. Bible zolo ba entouré Israël. Biblia inasema wakazunguka Israeli, Bazalaki na bibundeli ya makasi. walikuwa na silaha kubwa sana, Bazalaki ebele. walikuwa wengi kabisa. Et Bible zolo ba tango Josaphat amoni bango. Biblia inasema wakati Yosafati aliwaona, Bible lobi Josaphat abangi Biblia inasema Yosafati akaogopa dans sa frayeur. katika woga wake, Alzolenga iko na tetemeka, abangi. anaogopa. Ezana mutu moko azola na mateya ere oyo. Kuna mtu mmoja kwa nasikiliza mahubiri saa hii, Mais ozana kati ya kobanga. lakini uko ndani ya woga, Ozo vivre dans la peur. uko naishi ndani ya woga. Ezana mutu azola ndanga na yebi te na mboka nini. Kuna mtu kwa nifuata sijui katika mji gani, Ozana kati ya kobanga. uko ndani ya woga À cause ya information zwi. sababu ya habari ambazo À umepata, cause ya situation zo traverser. sababu ya hali À unayopitia, cause ya makambo zo vivre. sababu ya mambo unayopitia. Eza mauvais jour. Ni siku mbaya kwa, Eza temps difficile. ni wakati mgumu. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana, Josaphat abangaki. Josafati pia aliogopa Lokola yo ndengo ozobanga. sawa sana wewe jinsi unavyoogopa. Mais eloko na kumisi nzambe pona Josaphat. Ila jambo namshukuru Mungu kuhusu Atikala Josafati, kaka tena bobangi. hakubaki tu katika woga, Mais Josaphat, lakini Josafati, la Bible déclare, Biblia inasema dans sa frayeur, katika woga wake chercha la face de Dieu. akatafuta uso wa Na Mungu. kati na kobanga na ye, Katika woga wake Josaphat alokelongi nzambe. Josafati akatafuta kwanza uso wa Et Mungu il convoqua na akakusanyisha batu nyonso dans la prière. watu wote katika maombi, Akotisi bango na jeûne. akawaingiza wote katika Bien aimé mafungo. dans le Seigneur, Pendwa katika na Bwana, temps difficile, kwa wakati mgumu, na moment difficile, kwa wakati mzito, eza moment ya prière, ni wakati wa maombi, eza moment ya koluka ni nzambe, wakati wa kutafuta eza Mungu, moment ya yo kosambela, ni wakati wako ya kuomba. tika na ebisa yo. Wacha nikwambie, Eloko moko teleki prière na makasi. hakuna kitu nazidi maombi ngumu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Yeyote ataita jina la Bwana, mutu wana abikisa huyo maka. mtu
tunaokolewa. Zambo to sambelaka. Mungu tunayemwomba. Zambo ya kela likolo na se. Mungu aliumba mbingu na Zambo ya kela nyonso. Mungu aliumba kila Aza likolo ya nyonso. iko juu ya yote. Ebandeli na suka makamu nyonso. Yeye ni mwanzo na mwisho. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Soko Bwana. lukiye na solo. Ukimtafuta kwa ukweli. Ofuka mi place ozali. Unanyenyekea mahali. Malgré kobanga na yo. Ijapokuwa woga. Zambe na lola tika kabao ya yete. Mungu wa mbingu achilia. Bible lobi dans sa frayeur. Biblia inasema katika woga Na wake. kati ya kobanga na ye. Katika woga wake. Josaphat chercha la face de Dieu. Josaphat akatafuta uso wa Josaphat Mungu. akoti na prière. Akaingia katika maombi. Bien aimé na moment difficile. Pendwa kwa wakati Na mgumu. temps difficile. Kwa wakati mgumu. Arme ya liboso ya yoko utiliser. Silaha ya kwanza yako kutumia. C'est la prière. Ni maombi. Place ozola nanga sambela. Mahali kwa nisikiliza omba. Place ozola nanga sambela. Kwenye huko wanifuata Ya omba. fukama. Piga magoti. Luka nzambe. Tafuta Mungu. Connecté ozala connecté. Komi connecté na biso na nzela ya mission oyo. Ujunge pamoja na kupitia Na kipindi. nzela ya programme oyo ya prière. Kupitia mpango wa Na maombi. nzela ya prière otokoti na kati ya 40 jours. Kupitia maombi ambayo tumeingia Nzambe na 40. lola kotika yote. Mungu wa mbingu hata. Josaphat a convoqué la prière. Josaphat akaita watu juu ya Il maombi. chercha l'Éternel. Akamtafuta Mungu. Na kati ya prière. Katika maombi. Josaphat se tient debout au milieu de l'ensemble de Juda Josaphat akasimama katikati ya kusanyiko la et Yuda. de Jérusalem dans la maison de Na l'Éternel, Yerusalemu katika nyumba ya Bwana. devant le nouveau parvis. Mbele ya hekalu Et mpya. dit à l'Éternel, Akamwambia Bwana, l'Éternel, Bwana, Dieu de nos ancêtres, Mungu wa babu zetu. Dieu de nos ancêtres, Mungu wa baba zetu. ce n'est pas toi Sio qui wewe es Dieu du ciel et la terre. uliye Mungu wa mbingu na Abandi dunia. kosambela. Akaanza omba. Soko tangi verset oyo. Ukisoma andiko hili, Okokuta ke Josaphat, utaelewa kwamba dans Yosafati sa frayeur, katika woga wake il chercha la face de Dieu. akatafuta uso wa Dans Bwana. sa frayeur, Katika woga wake Josaphat abandi kosambela. Josafati akaanza Bien aimé dans le Seigneur. pendwa katika Na Bwana temps difficile, kwa wakati mgumu. na moment Kwa difficile, wakati mgumu eloko ya liboso ya yo kosala, ya kwanza yako c'est kufanya la prière. ni maombi. Eza temps ya yo Ni kosambela, wakati wako kuomba. eza temps na nga kosambela, Ni wakati wangu eza kuomba. temps na biso Ni kosambela, wakati wetu eza kuomba. temps ya koluka nzambe Ni wakati wa oyo kutafuta Mungu. akela likolo mpe na se. Mungu aliumba mbingu. Bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. Josaphat a convoqué bato nyonso na prière mpe na jeûne, Josafati akakusanyisha watu wote katika maombi na mafungo. parce que amonaki danger Maana aliona hatari oyo etelemaki mpo na peuple ya nzambe, iliyoinuka mbele ya taifa la mpo na Mungu. royaume oyo azalaki kokamba. Juu ya ufalme ambao alikuwa akiongoza. Yango a convoqué abengi bato na lusambo. Ndio maana akaita watu wote katika maombi. Josaphat abengi peuple de Dieu nyonso basambela. Josafati akaita taifa la Mungu wote Nayebi te maombi. danger nini ozolekela. Sijui ni hatari gani unapitia. Nayebi te danger nini mboka na yo ezolekela. Sijui hatari gani nchi yako inapitia. Même le danger oyo etelemi mpo na humanité lelo. Hata hatari ambayo inanukia ulimwengu. La leo. solution est aussi dans la prière. Majibu iko pia ndani ya Et la maombi. solution est dans la prière. Majibu ni ndani ya Et maombi. bien aimé Josaphat azalaki conscient. Josafati alikuwa anaelewa Na vizuri. danger oyo Mbele ya hatari hii eza likolo na bato. ambayo iko juu ya Eza watu, likolo ya royaume azokamba. iko juu ya ufalme Akoki unaoongoza. komi en sortir te sans la prière. Hataweza pasipo maombi. Yango a convoqué bato nyonso na kati ya mabonde. Ndio maana akaita watu wote katika maombi. Bato nyonso basangana basambela. Watu wote wajiunge waombe. Et prière ya Josaphat. Na maombi ya Yosafati. Pourquoi Josaphat asambela? Kwa nini Yosafati Et bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. nazwaki au moins 3 points. Nilipata karibu Ya liboso. ya kwanza. Josaphat, Josafati il remet la situation akarudisha hali à Dieu. kwa Mungu. Makambo nyonso azaki kolekela. Mambo yote alikuwa Cette anapitia. situation Hiyo hali hiyo azongisi yango na maboko ya nzambe. akamrudishia. Bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. makambo nyonso ozolekela. Kila kitu unaopitia. Makambo nyonso famille na Kila ozolekela. kitu jamaa yako Makambo inapitia. nyonso ndako na Kila ozolekela. kitu nyumba yako Kenda inapitia. kozongisa yango na maboko ya nkolo. Wende rudisha katika mikono ya Bwana. Zongisa yango epa yawe. Murudishie Mungu. Josaphat, Josafati. Bible ezoloba, Biblia inasema azui akachukua situation wana. hali hiyo. Azongisi yango epa ya nkolo. Hiyo shida Mais akamrudishia Mungu. pourquoi Kwa nini sasa? Josaphat il a remis la situation à Dieu? Kwa nini alimrudishia Mungu hiyo hali? Azalaki conscient Alielewa que Dieu ya kuwa Mungu aza le seul yeye ni mmoja peut pekee sauver bato na ye. ambaye anaweza okoa taifa Ayebaki lake. que Dieu Alijua il kwamba est le Mungu seul yeye ni mmoja oyo pekee ako sauver peuple na ye. ambaye anaweza okoa taifa C'est lake. Dieu qui sauve. Ni Mungu Et anayeokoa. bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika la Bwana. situation nyonso ozolekela Katika hali yote unayopitia. zala conscient
elewa vizuri que la délivrance, ya kuwa ufungulivu, que la guérison, uponyaji, que la victoire ushindi eze pa nzambe. iko kwa Mungu Et soko pekee. ozali okozala conscient Na ingawa utaelewa que eze vizuri pa nzambe, ya kwamba ni Mungu yango pekee, nini asalaki kitu gani alifanya? aremetraki yango na maboko ya nkolo. Akamrudishia nayo Bwana. Et bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, aremetraki situation na maboko ya nkolo. alirudisha hiyo shida mikono ya Mungu. Nazosenga yo place ozolanda ngai, Niko na kuomba mahali unanifuata, situation nyonso ozolekela hali yote unayopitia zongisa yango epa nkolo. urudishie Mungu, Parce que Dieu, maana Mungu il est le seul yeye ni mmoja pekee akoki kosauve yo, ambaye anaweza kuokoa, akoki kosauve ndako na ambaye yo, anaweza kuokoa nyumba akoki yako, kosauve libota na yo. anaweza kuokoa Yango jamaa yako. n'importe quelle likambo ozolekela, Ndio maana shida yote la unayopitia, solution c'est la prière. jibu ni maombi. Et pourquoi la prière? Kwa nini maombi? Parce que c'est le seul Dieu Maana ni Mungu qui est pekee capable ya kosauve ndio yo, ana uwezo wa kuokoa, ya kosauve mboka na yo, ya kuokoa nchi yako, ya kosauve ville na ya biso, kuokoa mji wetu, ya kosauve ndako na ya yo. kuokoa nyumba Yango yako. situation Ndio nyonso maana hali yoyote zongisa yango epa nzambe. mrudishie Mungu. Yango Josaphat azwi situation na ye azongisa yango epa Ndio nkolo, maana Yosafati akachukua shida yake akamrudishia Mungu, aremetre yango epa nzambe. akampatia na Et Mungu. soko otangi priere ya Josaphat, Ukisoma vizuri azoloba maombi ya Yosafati, nkolo n'est-ce pas que yo iko nasema Bwana sio wewe, nzambe ya bakoko na biso, Mungu wa babu zetu. nzambe oloba Mungu tanga lisema- nanu verset 9. Kenda Biblia inasema Azoloba nini na verset 9? si nous survient quelque calamité, alobi soki ekomeli biso likambo, le paix, le jugement. zongela s'il vous plaît. Le verset 9, la Bible dit 9 lobi nini? si nous survient quelque calamité, Na version na ngai lobi si un malheur nous atteint, kama shida fulani natufikia, alobi soki pasi moko problème moko ekomeli biso, kama kuna shida natufikia, ou bien soit un épée, ama mpanga, ou bien jugement, ama hukumu, ou bien jugement, ama hukumu, Bible zoloba, ou Bible bien la nasema- peste, ama magonjwa, ou bien famine. ama njaa, Bible Josaphat azoloba, Josaphat n'est-ce pas anasema, que pa na yo nzambe sio kwako wewe Mungu nde tokokimelela, ndio tutakimbilia, toza na bisika mosusu te ya kokimela. hatuna mahali pengine pa kukimbilia. Soki nzala ekokomela biso, Kama njaa inaweza soki tufikia, peste, kama magonjwa, malheur, ole, calamité kama ole, ekomeli biso, inatufikia, toza na recours mibale te, hatuna nafasi ingine ya kukimbilia, toza na bisika mibale ya kokende te. hatuna nafasi mbili ya kwenda. Notre refuge Kimbilio yetu eza epa na yo, ni kwako wewe. yango toye epa na Ndio yo, maana tunakuja le kwako. Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, nzambe oyo abikisaka, Mungu anayeponya, nzambe oyo asungaka, Mungu anayesaidia. kolo okita Baba, sunga mboka na biso. saidia nchi. C'est ça la prière ya Josaphat. Hii ndio maombi ya Yosafati. Josaphat bien aimé, Josafati na mpendwa, temps difficile, kwa wakati na mgumu, moment difficile, kwa wakati wa shida, aremetraki situation na maboko ya nzambe. alirudisha hali katika mikono ya Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ayebaki le seul Dieu Maana alijua ni Mungu qui pekee peut sauver ndio anaweza mboka na ye, nchi yake, royaume na ye. ufalme Biso wake. pe toza na kondima Na sisi pia que c'est tunajua le seul Dieu ya kuwa ni Mungu qui est pekee capable ndio ana uwezo ya kosauver mboka na ya ngai, kuokoa nchi ya yake, kosauver Congo, ya kuokoa Kongo, Nord Kivu, nchi yetu, Rwanda, Goma, Uganda, Uganda, Tanzania, Tanzania, South Africa, South Africa, Italie, Italie, France, Ufaransa, Allemagne, Allemagne, États-Unis. Marekani. C'est le seul ni Dieu Mungu pekee qui est capable ndio ana uwezo ya koresoudre ya kuleta majibu likambo oyo kwa pe shida esili mbala moko na inaisha kwa yango mara moja. ensemble dans la prière. Tunaona pamoja katika Bien aimé toke na koremettre mpendwa, twende turudishe situation oyo na maboko na nzambe hali hii katika mikono et ya Mungu. tozala conscient Na tuelewe que vizuri c'est le seul Dieu ya kuwa ni Mungu qui pekee peut sauver l'humanité, anaweza kuokoa qui ulimwengu. peut sauver ta Ni famille, Mungu anaweza kuokoa oyo jamaa yako, akosauve ndako na wa yo. kuokoa Et nyumba si yako. tu crois ça Na kama et unaamini olobi amene place na ozolanda ngai, unasema amina kwenye nzambe unanifanya, ake komimonisa mpe kosauve ndako na yo. Mungu anaenda Mon jitukuza na Dieu, mon kuokoa roi, nyumba yako. bien aimé Hallelujah. dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. eloko ya mibale, Jambo la pili, Josaphat Josafati ake kosolliciter la faveur de Dieu akenda omba kibali ya Mungu. parce que Maana pourquoi azosolliciter faveur ya nzambe? kwa nini iko naomba kibali ya Mungu? Parce que ayebaki makambo oyo ezoleka Maana alijua mambo yanayopitikana. en réalité. Kwa kweli Peuple ye azokamba taifa nayoongoza eza peuple ya nzambe, ni taifa la Mungu, eza peuple na ye te. haiko taifa yake. Nzambe Mungu nde mokonzi na bakonzi, ndio mfalme wa wafalme, nde mokolo Israela. yeye ndio mwenye Israeli. Endenge likambo ekomeli nation oyo, Na jinsi shida imefikia taifa hili, Josaphat abandi na prière. Josafati akaanza na maombi. Pourquoi la prière? Kwa nini maombi? Kobosana te, Usisahau teme na biso ezali
mada yetu inasema tozo loba inasema soki malheur kama shida soki problème kama tatizo ekumbi yo inakufikia eloko nini okosala kitu gani unaweza etolobi na temps difficile na tunasema kwa na wakati moment difficile il faut koblata bibundeli nyonso ya nzambe inomba kuvaa silaha zote arsenal nyonso ya nzambe silaha zote pour que on résiste kusudi upate kushinda pour que on surmonte kusudi upate kuweza tozo vivre temps difficile tunapitia wakati moment difficile wakati eloko ya liboso yo kosala jambo la kwanza c'est la prière ni maombi pourquoi la prière nini maombi ya liboso tolobi ya kwanza tunasema parce que situation yanga na yo maana hali yako wewe na mimi ya mboka na yo ya inchi ya yako, mboka na ngai ya mji to wako, remettre yango na maboko ya nzambe tumrudishie tozala conscient Tuelewe que vizuri. Dieu le seul ya kwamba ni Mungu akoki pekee kosauve ndio anaweza mboka kuokoa oyo mji continent oyo anaweza kuokoa na ardhi, nation oyo na taifa eloko ya mibale jambo la pili asollicite la faveur divine akaomba kibali ya parce que ayebi que c'est en réalité maana alijua kwa kweli nzambe nde aza mokonzi ya bato na ye Mungu ndiye kwa mfalme wa watu. toza ya nzambe Sisi tuko wa Mungu. toza libota ya nzambe Tuko taifa la Mungu. tokelama na nzambe Tuliumbiwa na Mungu. nzambe nde akela biso Ni Mungu aliyetuumba. eka ya un problème Na wakati kuna shida, tozokenda kosenga lisusu faveur epa nzambe tunaenda omba tena kibali kwa pourquoi epa ya nzambe Kwa nini mbele parce za que Mungu? toyebi ke Maana tunajua toza ya ye sisi tuko mali yake. toza ya nzambe Tuko wa Mungu. bomoi na biso eza ye Maisha yetu ni yeye. kozala na biso eza ye Kuishi kwetu ni yeye. biso toza ya ye Sisi tuko mali nyonso yake. ekomelaka biso eza ye Kila kitu et bien aimé dans le Seigneur Pendo katika na Bwana. kati ya prière Katikati ya maombi. toza kokendela nzambe pourquoi Kwa nini parce tunamwendea que Mungu? ndenge aza ya toza ya ye Maana jinsi tuko na wa- ye nde aza na liloba ya na suka ni yeye ndio iko na neno. ye nde akela nyonso Yeye ndio aliumba kila ake kitu. koloba liloba moko likolo ya vina Anaenda sema neno moja juu ya maisha. eloko ya misato Jambo la tatu il reconnaît akatambua la souveraineté de Dieu ukubwa wa Mungu. la souveraineté de Dieu Ukubwa wa Mungu. sur ma situation nyonso Juu ya hali quel yote. que soit likambo nyonso kokomela yo Haijalishi tatizo yote naweza. Dieu est kufikia. souverain. Mungu iko juu ya yote. Dieu est souverain Mungu iko juu ya bien yote. aimé Pendo. ntango azosambela Josaphat Wakati Yosafati iko naomba, acomprendra une chose alielewa jambo moja. ayebaki la souveraineté de Dieu Alielewa ukuu wa que dans Mungu. chaque situation Ya kuwa katika hali Dieu est yote, souverain. Mungu iko juu ya yote. et comme Dieu est souverain Wacha si Mungu iko juu ya yote. tikana kimela nzambe wana Wacha nimkimbilie oyo aza na solution ya makambo ya bana bato ambaye kuna majibu mbele ya shida za et watu. bible elobi Josaphat abandi Biblia kosambela inasema Yosafati akaanza omba. libota nyonso ekoti na prière Taifa yote kaingia omba. babandi kosambela Wakaanza omba. yango tokoti na prière ya 40 jours Ndio maana tumeingia katika maombi. tozosambela Tuko tukiomba. et j'ai la foi Nina imani que kubwa le Dieu de la Bible ya kuwa Mungu wa ake Biblia koprotege ndako na yo anaenda linda nyumba yako. soko lobi amen Ukisema amen, loboko na nzambe eke kozala likolo na yo mkono wa Mungu unaenda na kwa juu so yako. deklare likolo ya vi na yo Natangaza juu ya maisha nzambe yako. na lola abatela yo Mungu wa mbingu akulinda. nzambe na lola abatela yo Mungu wa mbingu na akulinda. priere oke komi connecte na nga na nzela ya émission oyo Katika maombi ambayo unajiunga nayo loboko na nzambe ezala likolo na yo mkono wa Mungu yo juu. bien aimé dans le Seigneur Pendo katika bana Bwana. ya Israel na kati ya Egypte Wana wa Israeli Misri. mukolo na bango kobima la veille Siku yao ya kutoka. bible ezoloba nzambe azoloba baboma mwana mpate Biblia inasema Mungu akamwambia wachinje mwana kondoo. bazwa makila batia na baleto Wachukue damu waweke juu ya mlango. etango ange ya destruction Na akoleka wakati malaika mharibifu bisika atafika, komona makila mahali ataona damu, ange wana akokota te huyo malaika hataingia. babomaki nyama batiaki makila ya nyama Waliua nyama wakaweka damu ya metela nyama. soki makila ya nyama Sasa kama damu ya nyama ebatelaki bato iliweza linda watu, ekozala ndenge nini makila ya Yesu mara Kristo ngapi damu ya Yesu par Kristo? la foi place ozola na Kwa ngai imani maalum nake unanifuata. kopakola makila ya Yesu na ndako na yo Naenda paka damu ya nake Yesu kwenye kopakola nyumba yako. makila ya Yesu na elongi na yo Paka damu ya Yesu juu ya uso napakoli wako. makila ya Yesu na porte na yo Paka damu ya Yesu juu ya fleo mlango. nyonso Pigo yoyote. maladi nyonso Magonjwa aina yote. ekokota na ndako na yo te Haitaingia nyumbani mwako. Josaphat asambeli Josafati akaomba. naza na besoin bato tokokota bango na priere Unahitaji wote soko oza ambao connecte na biso bien aimé ngome junga la pamoja nasi. prière Maombi. la prière Maombi. ebatelaka Inalinda. la prière ebikisaka Maombi inaponyaka. la prière esekwisaka Maombi inafufuaka. la prière Maombi Josaphat upendo. asambeli Josafati akaomba. dans sa frayeur Katika woga wake aluki elongi na nzambe akatafuta uso wa Mungu. akoti prière Akazama maombi. abandi kosambela Akaanza omba. ntango azosambela Wakati alikuwa maombi. notre Dieu Mungu wetu c'est un Dieu qui écoute la prière yeye ni Mungu anayesikiliza maombi. sambo yayokaka lusambo Mungu anayesikiliza zambe maombi. ayokaki prière Mungu akasikia zambe maombi. atindi mosakoli Mungu akamtuma nabii. ndenge zambe atindi nga na pokwa lelo Sawa sana jinsi Mungu amenituma na siku butu ya lelo na tongo ya lelo asubuhi ama na nzela ya emission oyo place
place ozoleka ngai kupitia kipindi na ye unaposikiliza kodeklare likolo na yo nakuja tangaza soki kondima na yo kozala epa nkolo ingawa imani yako itakuwa kwa soki Bwana. okomi remettre pa na nzambe Ingawa utajiweka mikononi mwa Bwana. okocomprendre que Dieu est souverain. Utaelewa kwamba Mungu Il ana nguvu est zote. capable Ana uwezo ya kosala au-delà ya entendement humain. ya kufanya zaidi ya Nazo mapana déclarer likolo na yo na moya lelo. Niko natangaza juu yako Quel wakati que huu. soit les combats, Ijapokuwa Zambe na lola ake kobundela Mungu yo. wa mbingu anaenda Na kupigania. déclarer comme un homme de Dieu. Hallelujah. Malere moko te ekokota na ndako na yo. Hakuna ole itakayoingia Soki nyumbani mwako. makila ya nyama eproteja. Kama damu ya Na nyama ke ilikinga. kuaplike makila ya Yesu na vie na yo. Naenda paka damu ya Yesu Le katika sang maisha de yako. l'agneau. Damu ya mwana Le kondoo. sang de l'agneau. Damu ya mwana Le kondoo. sang de Jésus. Damu ya Yesu Le Kristo. sang de la nouvelle alliance. Damu ya agano Na jipya. pakoli na porte na yo. Naipakama Na moyo. pakoli na ndako na yo. Naipakama Na moyo. pakoli na elongi na yo. Naipakama Que le moyo Dieu de wako. la Bible a protégé Mungu wa yo. Biblia kulinda. Soko zonti mamene place ozali. Ingawa unasema mimi na Kuya na Mungu. nzambe ke kolokalize yo pe ke kosimba yo. Nguvu za Mungu zinaenda Na kukuza zomo na wewe. lole ke kozume ndako na yo. Naona mbingu inaenda Kamera kwenye nyumba yako. celeste eza brake na ndako na yo. Kamera ya mbingu Et iko que juu ya nyumba yako. kozume yo place ozali. Inatazama Et la ulipo. protection divine Na eye likolo na yo. Mungu wa Mungu inaenda shuka juu Pesanga yako. amen nzambe na lola abate na Amina, yo. Mungu wa mbingu akulinde. Il est écrit Imeandikwa. tangu azosambela Wakati kwa naomba nzambe atindi Mungu akatuma son serviteur mtumishi wake. ndenge nzambe atindi nga na poko Kama lelo jinsi Mungu amenituma ofongoli siku ya leo. télévision Unafungua TV, ofongoli radio umefungua radio, peut-être na net pengine okutani na uko émission katika net, oyo umeangukia nzambe kipindi atindi nga uniquement mpo na yo Mungu amenituma yo juu moto yako. ozolekela moment difficile Wewe unapitia wakati ozolekela ba mauvais jour unapitia siku bible mbaya. nzambe atindi nga nayebisa yo Mungu amenituma kopange eloko te Hapana, ugo. nzambe ake kokota na likambo na yo Mungu anaenda ingilia shida yako. ntango nzambe alobi Wakati Mungu anasema bien aimé il faut kondima pendwa naomba kuamini. ntango nzambe alobi Mungu anaposema il faut croire inaomba kuamini. le problème na biso eza nini Tatizo letu ni gani? le problème ezali ke bato Tatizo ni kwamba watu telema kindoki ebele jinsi uchawi umepita kipindi. telema ke bato Jinsi watu envoûtement eleki wamevutiwa les sana. gens ne croient plus à la parole de Dieu Watu waaminie tena neno la bato Mungu. baza na apparence ya kondimela nzambe Watu wanaonekana kama me na wamemwamini kati Mungu. na bango baza mosika na nzambe Lakini ndani mwao wako et mbali soko sana. oza un enfant de Dieu Na kama wewe ni oza mwana na wa Mungu, saint esprit una Roho Mtakatifu, okocomprendre que ce Dieu qui te parle utaelewa kwamba parce ni que Mungu Dieu anayezungumza na wewe. utilise les hommes Maana Mungu anatumia tika watu. nzambe oyo nazoteya ye na poko lelo Wacha Mungu anayemhubiri wakati. aprotege yo abatela yo na kombo na yesu Akulinde na kukinga kwa jina la bien Yesu. aimé dans le seigneur Pendwa katika Bwana. nzambe ayebisi prophète Mungu akamwambia alobi na nzela ya prophète akasema kupitia nabii. yebisa josaphat Ambia Yosafati na libota na ngai na taifa langu lote bakobunda te hawatapigana. nga nzambe nde nakobundela bango Mimi Mungu nitawapigania. bien aimé eza phrase muke Mpendwa ni neno fupi. mais il faut avoir la révélation pour que comprendre yango Lakini nakuomba ufunuo ili upate kuielewa. soko prendre conscience Ukifungua dhamiri que yako le combat ya kuwa vita. eza ya yo te Vita haiko eza yako. ya nzambe Vita ni ya Mungu. nini okosala Kitu gani unaweza e kufanya? bible ezoloba Biblia inasema josaphat acomprendre Josafati akaelewa ke eza ye te nde akobunda ya kuwa sio yeye mais atakayepigana. eza nzambe nde akobundela ye Ila ni Mungu e atakayepigana. na ye kodeklare likolo na yo Na kuja tangaza. eza yo te nde okobunda Sio wewe mais utakayepigana. nzambe na lola ake kobundela Ila yo Mungu wa mbingu anaenda kupigana. nzambe na lola ake kobundela ndako na yo Mungu wa mbingu anaenda kupigana. na priere na yo katika maombi na yako. priere ya 40 jours Katika oyo maombi ya siku nzambe ake 40. komimonisa mpe kobundela yo Mungu anaenda jitukuza. yaya mikonekte na nga na priere oyo Jiunge pamoja na nzambe ake kobundela libota na yo Mungu anaenda kupigania. ake kobundela mboka na yo Anaenda kupigania nchi yako. village na yo Kijiji kyako. province na yo Jimbo lako. nzambe ake kobundela yango Mungu anaenda kupigania. bible ezoloba profete aloba ndenge nalobi Biblia inasema nabii alisema gisi ninasema. ndenge nazoloba awa Sawa sawa gisi niko nasema. profete alobi Nabii akasema. restez calme Bakieni kimya. l'éternel Bwana wa milele combattra pour vous atawapigania. et tango alobi bongo Na aliposema hivyo, josaphat andimi yango Josafati akayamini a reconnaître akatambua limite na ye mipaka ya ke nga naza mutu ya kuwa mimi niko mtu, naza mutu Mimi niko me mutu. ndenge nzambe alobi lakini jinsi Mungu amesema ke ye nde akobundela ya ngai kuwa ni yeye Dieu est atakayepigania. puissant. Mungu ana nguvu zote. nzambe aza puissant Mungu ana nguvu à zote. travers sa parole Kupitia neno lake aza na capacité ana uwezo ya kosala au-delà ya kufanya zaidi ya oyo mutu akoki kosala ya yale ambayo mwanadamu anaweza nini fanya. josaphat asali Josafati akafanya nini? josaphat azalaki na révélation
révélation. Josaphat alikuwa na ufunuo. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Josaphat asali textuellement. Josaphat akafanya sawa sawa. Ndenge bana Israeli basalaka na Juge chapitre 1er. Jinsi wana wa Israeli walifanya katika kitabu ya Waamuzi sura ya kwanza. Juge chapitre 1er. Waamuzi sura ya kwanza. Juge chapitre 1er. Waamuzi sura ya kwanza. Ndenge bana Israeli basala. C'était après la mort ya Josué. Ilikuwa kisha kifo ya Yoshua. Tangu Josué akufi. Wakati Yoshua anakufa. Bana ya Israeli basalaki attaquer. Wana wa Israeli wakashambulia. L'ennemi a telemeli bango. Adui akawainukia. Maintenant leader ya zate. Sasa kiongozi haipo. Ndenge oza attaquer. Jinsi umeshambuliwa. Ndaku na yo eza attaquer. Nyumba yako imeshambuliwa. Mboka na yo eza attaquer. Mji wako umeshambuliwa. Ville na yo eza attaquer. Mji wako umeshambuliwa. Province na biso eza attaquer. Jimbo yetu imeshambuliwa. Josaphat azwaki inspiration. Akapata uvuvio. Azwaki révélation. Akapata ufunuo. Même révélation au Banezeri bazwaki avaye. Ile ambao wana wa Israeli walipata. Après la mort de Josué. Kisha kifo ya Yoshua. Batikala ki sans leader. Walibaki bila kiongozi. Et bakomi attaqué. Wakashambuliwa. Bible zoloba. Biblia inasema. Na tawana. Kwa wakati Banezeri basala kini. Wana wa Israeli wakafanya. Est-ce qu'on entend la parole de Dieu rapidement? Nous Juge chapitre 1er. La Bible dit ceci. Premier verset. Le premier verset, la Bible rapidement. déclare. Juge chapitre 1er, le premier verset, il est écrit. Bible zoloba na Juge chapitre 1er. Biblia inasema. Bana ya Israel. Wana wa Israeli. Tangu basalaki attaqué. Waliposhambuliwa. Eloko yo basalaki. Kitu waliofanya. Bazwaki balobi toko kenda ko bunda nengeni. Wakasema utapigana namna gani? Nani akotele maliboso na biso? Nani atasimama mbele yetu? E makomi ezoloba. Maandiko nasema hivi. Basangisi mabota nyonso ya bana Israeli. Wakakusanyisha wana wote wa Israeli. Tous les 12 tribus ya bana Israeli. Kabila 12 ya wana wa Israeli. E baponi libota moko. Wakachagua kabila. Ezalaki libota ya Juda. Ilikuwa kizazi. Balobi yondo kotele maliboso. Wakasema wewe utasimama. E na libota ya Simeon ekolanda yo. Na kizazi cha Simeon. Est-ce qu'on entend la Bible place on s'il vous plaît? Juge chapitre 1er, la Bible dit ceci. Le premier verset. Après la mort de Josué, après l'iwa ya Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Bana ya Israël ba consulter Nzambe ba sambeli en disant, balobi, qui de nous montera le premier contre les Cananéens? Nani kati na biso akotele mara ya liboso, akomata ya liboso. Pona kotelema, pona kobunda na bitumbo yeteleme libiso. Bien aimé, chaque nation ont déclaré que bazan est en guerre. Kila taifa iko nasema wako katika hali ya vita. Maintenant nazomi tuna dans le monde des esprits. Najiuliza katika ulimwengu wa roho. Nani akotelema? Nani atakayesimama? Na champ de bataille. Katika uwanja na première ligne ya front. Kwa ngazi ya kwanza. Pona kobunda. Ili apate pour que liboto yezo victoire. Israël est mis poser question. Israël kajiuliza. Toza attaqué. Tumeshambuliwa. Toza menacé. Tumeshambuliwa. Toza qui sa mauvais jour. Toza na temps difficile. Maintenant nani akotele maliboso. Sasa ni nani atasimama? Toza na bitumba. Maintenant nani akotele maliboso na biso. Nani asimame mbele yetu? Nani akotele na première ligne. Nani asimame fasi ya pour que abunda na munguna. Kusudi apigane na adui. Bible lobini. Bible nasema. Balobi. L'Éternel répondit. Zambe ayanoli. Juda montera. Alobi Juda montera tika wana. Amen. Juda montera. Atapanda. Oya kozala na première ligne. Atake kwa mstari ya kwanza. Oya kozala na ligne de front. Atake kwa mstari ya kwanza. Parce que mboka eza attaqué. Wana inchi meshambuliwa. Eza Juda. Ni Yuda. Et Juda za nani? Yuda ni nani? Juda elingi koloba louange. Ni kusema sifa. Kama unataka. Hallelujah. Juda c'est la louange. Yuda ni sifa. Deuxième arme. Oyo kobunda nango. Amota pigana. Eza louange. Ni sifa. Bien aimé dans le Seigneur. Préparez à batu. Baadhi ya watu. Soki bazone que la moment wanapopitia wakati mauvais jour, siku nzibaya, ebele ba mirimiraka, wengi wananungunika, ebele ba motiraka, wengi wanalaani, obere ba lobaka oyo mutu akoloba te, wengi wanasema maneno ambayo ipashe kumele, alobi, ila Mungu anasema Israel denge boza attaqué, jinsi mnashambuliwa, boza na etat ya guerre, Mungu katika hali ya boza menacé, umeshambuliwa, boza menacé, umeshambuliwa na ennemi, na adui, ennemi à cause de la peut-être virus, adui anaweza kuwa ni à cause de la peut-être maladie, à cause de la peut-être nzala, peut-être problème au sanango, pengine shida una, Zambe alobi, Mungu anasema parmi les 12 tribus ya Israël, miongoni ya kabila kozwa Manasete, hapana kamata Manase, kozwa Jidate, et kozwa Levite, mais zoande Jida, ila chukua Yuda, tia ye liboso, mweke mbele, oya kozala na première ligne, eza Jida, ok Jida, c'est la louange, quand Jida botama, maman n'a qui cette fois-ci, je louerai l'Éternel, c'est difficile, mutuna tant difficile à louer Nzambe, mais arme, il y a qu'à vaincre, il y a qu'à résister, il y a qu'à surmonter, na temps
temps difficiles, c'est la louange. Bien aimé dans le Seigneur, mutu abangaka soki ayebi réalité ya makambo te, mais soki mutu ayebi vérité mutu akobanga te. Or que la vérité c'est Jésus-Christ. Nazo senga na yo chrétien, il faut être dans la joie parce que Jésus-Christ aza na kati na yo. Soki nzambe aza na kati na yo, yo oza molongi. Na ndengo oza molongi, garde position na yo ya balongi. Dans les combats spirituels, soko oza frustré, soko oza découragé, bien aimé dans le Seigneur, oza candidat ya échec. Et loko libo Satan abundisaka, eza na niveau mental. Soki mentalement oza stable te, mentalement oza déséquilibré, ozo lenga, oza paniqué, bien aimé oko échoué. Et loko mutu abangaka, yango nde komelaka ye. Tikala positif. Crois au Seigneur que le Dieu de la Bible oyo ozofuka mana kosambela akosunga yo pe akobatela yo na ndaku na yo place nyonso ozali. Bien aimé ndima ke nzambe akobatela yo pe akobatela yo. Bien aimé balobi nzambe alobi botia nde jida liboso nalingi naloba na population ya Nord Kivu, ya Afrique, ya Europe, ya États-Unis. Et loko bokotia liboso, ce n'est pas la paix, mais Juda. Ok, Juda zanani, c'est la louange. Yango Josaphat, tant nzambe lobaki akobundela ye, Josaphat ya salakini, il est écrit, azokenda na front, azui armée na ye, ati yango sima, azui chorale, ati yango liboso. Bien aimé dans le Seigneur, stratégie ya bafu. Aucune armée ya mokili ekokena na front ezwa bayembi etia liboso, bayembi babandi koluwe, bayembi babandi koadore, bazo célébrer, bazo tombola nzambe. Et bien aimé dans le Seigneur, bazo kena na front de ngwana ezalaki nini? Josaphat il a commencé à célébrer la victoire avant la victoire. Mon Dieu, il a commencé à élever le Créateur. Azo célébrer ye, azo tombola ye. Parce que ezalaki na parole prophétique ezalaki libéré. Et a récupéré qui parole wana andimaki. Et azwaki arme ya louange. Nazo sambele na muto zolo na ngana ndako. Que après matin ya oyo, soit même quelques minutes, même 20 à 30, même 10 à 15, commencez à célébrer, commencez à louer, commencez à adorer. Ozo tombola nzambe, ozo louer. Bien aimé, les hommes charnels ne peuvent pas louer Dieu dans les moments difficiles. Epele ba lelaka, epele ba zo trembler, epele ba zo ba n'importe qui, epele ba zo condamner. Soki nzambe azala na biso, pourquoi nzambe atiki biso? To sambela ka mikolo nyonso, to pesa ka ba offrande, to sala ka boye. Mais Bible zolo ba Josaphat na ta oyo. Azui chorale ati yango liboso, azokenda azo célébrer, azokenda azo louer. Et tango azo louer, avant koma na kaya benemi, nzambe akotisi confusion na kaya benemi. Ba enemi bango moko babandi komiboma, nazo sambele na muto azola na ngai. Même si vous êtes malade, tengo mi connecté na chaîne ya miracle, malade ekotaki na ndako na yo, oye kotaki na makila na yo, yango moko kobana kobunda na kati ya makila. Problème oyo ezolanda yo, yango moko kobana komiboma yango moko. Josaphat akomi, akuti armée nyonso étrangère basi bamibomi, armée oyo ekudi na armée oyo, baliemi bale babaluki benemi. Et à son arrivée, akuti ba cadavre. Et bien aimé, c'était la victoire.
nakeko sambela pono mutozola nangai que le Dieu de la victoire akeko pesa yo victoire bien aimé dans le Seigneur na temps difficile na moment difficile arme bozo sur la prière arme ami balé eza louange na temps oyo eza temps yo ko célébrer ndam ko tombola ye likolo ya malade likolo ya ba problème likolo ya difficulté likolo ya makambo nyonso zolekela ozo tombola ye ozo yembela ye ozo kumisa ye avant que olala tango la muki avant opema soit tant dans la prière soit aussi tant ya ko tombola nzambe ya ko yembela nzambe bien aimé dans le Seigneur nzambe apambola bisuko zola na biso toza na television r na biso za mukuse tuko kwenye TV saa zetu ni mfupi kabisa na lingina sambela nayo nataka nikuombe na lingina sambela nayo nataka niombe pamoja na place zola na ngai bali unaponisikiliza na lingina sambela nayo nataka niombe pamoja na position ya prière chukua hali ya maombi kolo apambola yo Bwana akubariki Éternel notre Dieu Alléluia na keko sambela na mon frère et ma sœur Amen oya za connecté na biso na nzela ya chaîne na émission oyo Amen kolo batela ye kolo zala na ye loboko na yo ezala likolo na ye batela ndako na ye batela vie na ye batela nyonso na ye na keko appliquer makila ya Yesu na bapoto ya parcelle na yo na lupango na yo que le Dieu de la Bible a protégé yo abundela yo alongisa yo na kombo na Yesu Kristo mokozi amen Zambe apambola yo Bwana akubariki pesa la ngambote na ndako salimu wapendwa nyumbani tuko mona na dimanche na tomo na Jumapili asubuhi que le Seigneur vous bénisse Bwana wabariki